போலீஸ் நம்ம தான் போலீஸுக்கு கன்னு சப்ளை செய்யுது. இஎம்எஸ் கிட்ட நல்ல கன்னு இருக்கு. இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பாடு പറഞ്ഞ கேரளம் மொத்தவே அறியும். இதா இது தலா தலை வீட்டுக்குள்ள பூ போட்டாச்சு. ஒரு மெசேஜ். അതൊരു പെർസ് മെസ്സേജ്. മെയിനാണ് മെസ്സേജ് എന്നാ വെച്ചാല് തമിഴ്നാട്ടുകാര് കുറെ കുളന്തേള് അക്കള് കേരളത്തില് സാപ്പാടില്ലാതെ ഇருக்கு. അവരെ കാപ്പാത്തണം. அதுக்கு ஒரு ஓட்டு வேணும். ஒரே ஒரு ஓட்டுக்கு வேண்டிதான் கெஞ்சுது. ஐயப்ப சாமி ரோட்டு എന്തായാലും വിജയണ്ണക്ക് இருக்கு. കേരളത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മാന്റെ റോട്ടും இருக்கு. പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ പഴനിമല മുരുകസ്വാമി തീരുമാനിക്കണം. ஓகேவா? ഇനി പോടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചിന്ന മെസ്സേജ് കൊടുത്താച്ച്. മലപ്പുറം. ஒரு நாள். இதுக்கா அது இந்த மெசேஜ் கொடுக்க வந்து பேரு மணி.